Tirada call. Wala lagi. Pero na tirada ron bago guys. Walay tag farm kung magsukod ta sa mga kois for young koi show. Mga unsa ta. Sudan dali kay ginabot. Kapuyag putos eh. So guys, mo na ato ang ipuno sa entry para sa young koi show. So we have this Jinrin Kogani Ochiba. And this is also an auction koi by DNA Koi Farm. Super Big Mama. Soon to be Super Big. So ako ano siyang dalhon karon sa farm. Apoy kayo mga kwarta sa. Anagin na guys. Peace out. Kita-kit sa farm. Sir, good morning. Ito na po yung Jinrin Kogani Ochiba, sir. Alaki. Buyag. Ito na siya ngayon. Dadaling ko to sa farm. No, para maisa sa quarantine. Isang quarantine na lang para sa entry natin sa parating na December 30 Young Koi Show. So, yan. Grabe, solid. Good luck sa atin, sir. Estimated ko dito mga nasa 48, 47 something. Papuntang 50 na to. So karon guys, padung na ta sa farm no. Sakay ko sa Maxim gyapon. Grabe lisod jud kaayo nga nagdala og isda. Syempre dako kay karton. Actually lisod jud kay si Kuya. So ang pliti sa Maxim is 98 raman. Pero gitagaan ako siya 250. Syempre Pasko man pod. Pinaskuhan na lang pod na ako ni Kuya ba. Syempre share po to sa atong ginagmay nga blessings po para sa mga tao nga mas labaw pang nanginahanglan kaysa kanato. Syempre sobra-sobra magila tong blessings karon, so na-share lang pud ko no kay bawod jud ko unsay feel sa walang-wala kay diha pud magikan. Pero di pud mi dato. Pero at least karon medyo naka kuanpuan pud gamay. Di na pareha sa una. Nata diri guys sa farm. Shout out to Greedy Bastards. Cash tools. Itong baton karon is magsukod sa mga YKS entries. So ready na ang kuan. Kung gana anong back split. Easy. Idol. So nata diri karon sa koi farm guys no. So this is our auction koi from Sakay Fish Farm, Sangke. So isa sa mga entry na mo for upcoming Young Koi Show. Super beautiful. Sangke from Sakay. Now at 60 cm. So last isukod mi is 58. Okay, tadi budak uy. Kuya buyag. Mo na siya ang ikaduha guys no. Jinrin Dainichi Kuhako. Now at 51 cm for Young Koi Show. Super wow. Super po to. So next stop we have this beautiful Tancho Showa from Sakay Fish Farm. So this is a male imported koi and also an auction koi. Deal by DNA Koi Farm, the one and only Madam Dani and Doc Algeric. Pang-apat na koi for Young Koi Show we have Momotaro Kuhako. Syempre from Momotaro Koi Farm, from DNA Koi Farm, the one and only Doc Algeric and Madam Dani. Thank you for having this imported quality koi from DNA Koi Farm. Thank you. And the last entry for Young Koi Show we have Kogani Ochiba, Jinrin Ochiba from Kogani Koi Farm, auction koi, deal by Madam Dani and Doc Algeric Berdin from DNA Koi Farm Auction.
Super Wow, now at 48 cm, female guaranteed. Azukari and Groom by Truly Yours. Next up, we have Ooya Showa from Ooya Koi Farm, now at 72 cm. Possible male, not guaranteed. Super Wow Classic Showa from Ooya Koi Farm, now at 72 cm. Super good body. Next up, 4 Oyama Kawarigoy, now at 48 cm, female guaranteed. Deal by DNA Koi Farm from Madame Dani and Doc Algeric Berdin. From DNA Koi Farm, Oyama Kawarigoy, now at 48 cm, female guaranteed. Selling price at 10,000 pesos. We can offer you 1 year to pay for only 10,000 pesos. So this is the last koi for our 3 years in the koi industry that we sell no, for this December. Next stop for Hi-Utsuri, own breed by Truly Yours and Team KKK Himagsikan Koi Farm, Cebu City. We have this beautiful Hi-Utsuri, possible female, now at 15 inches. This koi is good for junior koi show or future koi shows. As you can see, grabe na kayo ang iyahang sumi, no? Luto na jud kayo and red na pod siya and good na pod yung body. O syempre, powered by JPD Shuri Japan Pet Design Koi Food. Selling price at secret muna, pero pwede mo mag-PM sa kuha. Can ship nationwide. Thank you. Cash manata guys. Uli na tabalay. Good luck sa OLPS. Pon December 30. It's the red too. Uy eh. Uy kayo ngiti korta ta. Anak ina. So abang-abang sa to ang sunod nga raffle by January 4 Matsui ko ako 40 Tosay may paraffle doon. So parang tauli ito ni Chris business partner. Dala sa Kois for 2 ship for Iloilo this coming Friday. Pakits, bisa, this is Koyori. Thank you. Thank you for Doc. Salamat always. Doc Dani. Hi, Madam Dani and Doc Algeric. Thank you. Isa, kita sa vlog. Let's go. So before mi nauli guys, nagkapit sa may og kanan kaon gamay snacks no. Tempura dias may banilad. Kuyog na ko si Chris. Na ako ang business partner. So mana shoutout kay Kuya sa iyang lami nga tempura no. Nara rin dapilit sa kuan, dapit sa unahan sa UC Banilad na makita. Barato ra na dira. So syempre busog naman ta. Im na nato ng Royal Badi. Awar ko na oh. Mi aoy. Sigarilyo na yun. Hipak tig mighty. Ulhot na yun. Awar ko no. Bulot na sad. Shout out to Greedy Bastards. Cash Rules. Mabalik kita sa sakinan guys. Okay. Magpalit patag styrofoam sa Mandaw eh. Sigarilyo na ba eh? Nag-bless tayo? Ha? Bless tayo? Oh, sigarilyo. Oh, sigarilyo. So, nagbiyahe namin no? Yan, nakita ko ng sakyan na nagwapuha eh. And makapalit na po na guys kung makalugluag ta. In God's will may tabo na tanan. So ari mi agi sa may tongdak, there is may piramidyo. Unya nabot ta sa balay. So ato na i-acclimate ang duha ka isda nga shipping for Iloilo. Thank you sir. Imported Nishiki Maruhidi Kuhaku and imported Oyama Yamabuki bound for Iloilo this coming Friday. This coming Friday no. Sakay na siya eroplano. So mao na sila.
Thank you sir for always trusting Koy Hori. Salamat kanunay and God bless ka naton tanan. So mao to, nabisi mo to sa farm ganina nya karon pa ta naabot. So mo na tong gamay trapalpan sa balay no nga which is na yung mga asukari nga mga imported koy sa auction pod. So karon pa ta ka panglawog mag-shooter so kani kay nakakauna pug jump mat ang mga pump. Usuki ako ang pump good na mga antsagoy, ang yamabuki, mga dagko. Sila. Tapos bunon pa sa niyang setup dre. So ang skimmer dia sila. I'm using J-Code no 65 watts and 100 liters per hour. Mana saya. So diri na lang siguro kutob guys. So magkita-kita tapuhon. Sunod nga vlog. Nakagrasya matagamay guys no. So patong pakan og lami ato mga sakop kay taglitsyon. Mga sa kilo lang gud, balik 700 no. So goods na guys, kaya nakabayad ko sa mga utang. Kaya kay ko, ikaw taglami. Spites. Ang salamat kanyo kanunay. God bless ka itong tanan. Tara, let's G. Kainan na.